सो हेलो पिला माने केमिति अछंती समस्ते आशा करुछि भलरे थिबे। पिला माने आजि पढ़िबा प्रथम श्रेणी रो असकाल भाग 2 पाठ नंबर 23 कांचनर पांच कथा। पाठर ना कौन कांचनर पांच कथा पिला माने पढ़ी थिबे निज बही रो। कांचनर पांच कथा पांचटी कथा कौन कौन कहिथिला कांचन आउ गपटा कौन आमे पढ़िबा किछि शिखिबा को भी मिलबा। पिला माने ध्यान देई पढ़िबे नचेत ध्यान देई सुनिबे। निज बही थिबो बोले पाखरे बंद कर दियंतु आउ चलंतु पढ़ा आरंभ करिबा। रेडी तो पिला माने कुआ हाँ या चलो। कांचनर पांच कथा समस्ते कहबो मु जिमती पढ़िबी ता सहित टिके कहबो हैला। कांचनर पांच कथा कौन पिला माने कांचनर पांच कथा। दिनकर कथा पाठ पढ़ी कांचन पेरुथिले टिके ध्यान टिके सुनिबे ठीक अछि। दिनकर कथा पाठ पढ़ी कांचन पेरुथिले। कांचन किए जणे झियो तो स्कूल रु पेरुथिले। तमे जे चारटा हेले कौन स्कूल रु घर को जाओ सही समय कथा तो से स्कूल रु पेरुथाए। पंचायत अतारे सही अंचलर बहु लोक थिले। पंचायत दांडरे सही अंचलर जे पंचायत सही स्कूल पाकर तो सही अंचल रे रहउथिबा लोक भिड़ होइथिले। सरपंच बांचा निधि किए बांचा निधि मौसा किछि कहउथिले। तो बांचा निधि मौसा कौन कहउथिले किछि कहउथिले लोक मानको। पंचानन काका कांचन को डाकिले। पंचानन काका कौन कहले ना कांचन को डाकिले। आको पाको 5-10टी गाँ रे मलेरिया और जाड़ा रोग लगी थिला। कौन हेतिला से समय रे ना आको पाको रे 5-10टा गाँ रे मलेरिया जाड़ा एमती रोग समस्त को होउथिला लगी थिला। पाका पाकी गाँ लोक काको जाड़ा होउथिला काको पेट बथा काको ज्वर मलेरिया सेमती समस्ते असुस्थ रहउथिले। रोगरे पड़ी लोके बहुत कषण सौथिले। रोग हेले कौन हम कष्ट हम हाँ कष्ट हम कि नहीं पिला माने तो रोगरे समस्ते कष्ट अनुभव करथिले। सबिए मिसी रोग न हेबा उपाय पांचिले। समस्ते कौन कले ना रोग न हेबा पई उपाय पांचिले। तो देख कहला पिला माने रोग कौन करले हबो नहीं। तो चलो बांचा मौसा पचारिले बही रे रोग न हेबा उपाय कौन अछि। बांचा मौसा काको पचारिले कांचन को कौन पचारिले ना बही रे रोग न हेबा पाई उपाय कौन सबु अछि बोली पचारिले। कांचन हाथ जोड़ी कहिला। कांचन कौन कहिला ना घर पाक अरमा ओ घास बुदा बांची पकाइबा। घर पाकर घास बुदा सबू बाची पकाइबा बांची पकाइबा। खाल जगह ओ नाल रे औषध चिंचिबा। तो काल जगह जो पार थिबो पानी मैला जो पार जमा हेतिबो पानी जमा हेतिबो से जगह रे औषध सिंचन करिबा आउ घास बुदा सबको सफा कर देबा। पानी पुटाई पीहिबा। तो पानी पुटाई करी गरम करी करी फुटवा पर्यंत ताकू रखिकी से पानी साइती रखिकी ताकू पीबा फुटा पानी पीबा बोली कहिले। ताकू जतन रे संचय करी रखी पीहिबा। पानी को संचय करी तोरे सकाळे फुटे देलो तापरे से पानी की रखिकी दिन सारा
ଟିକେ ଟିକେ ପିଇଲ। ସବୁଦିନ କିଛି ଫଳ ଓ କଞ୍ଚା ପରିବା ଖାଇବା। ତ ସବୁଦିନ କିଛି ଫଳ ଆଉ କଞ୍ଚା ପରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ରୋଗ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କଞ୍ଚା ଫଳ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ଭିଟାମିନ୍ ଥିବ, ତାହିଁରେ ଟିକେ ଦେହକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା, ସବୁଦିନ କିଛି ଫଳ ଓ କଞ୍ଚା ପରିବା ଖାଇବା। ହେ 5 କଥା ମାନିଲେ ଆମେ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ 5 କଥା? କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଗରେ ଆଖପାଖ ଘାସ ବୁଦା ସଫା କରିଦେବା, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଫଳ ପନିପରିବା ଖାଇବା, ଆଉ ପାଣିକୁ ଗରମ କରିକି ଫୁଟେଇକି ରଖିକି ଦିନ ସାରା ପିଇବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ଖାଲ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବା। ଏସବୁ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିହେବ, ବଞ୍ଚି ହେବ। ବାଞ୍ଛା ମଉସା, ପଞ୍ଚାନନ କାକା ଓ ସବୁ ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ। କ'ଣ ହେଲେ? ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ସାବାସ୍ କାଞ୍ଚନ, ଆମେ କାଞ୍ଚନର 5 କଥା ମାନିବା। କ'ଣ କହିଲେ? ସାବାସ୍ କଲେ କାଞ୍ଚନକୁ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ କଥା କାଞ୍ଚନର ମାନିବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତ 5 କଥା ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତେ 5ଟି କଥାକୁ ମନେ ରଖ ଆଉ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଆସିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ପଚାରିବି, ନିଜ ଖାତାରେ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅତାରେ କେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ବସିଥିଲେ? ପଞ୍ଚାୟତ ଅତାରେ କେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ବସିଥିଲେ? ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସରପଞ୍ଚ କେଉଁ ମଉସା କିଛି କହୁଥିଲେ? ସରପଞ୍ଚ ଡ୍ୟାସ୍ ମଉସା କିଛି କହୁଥିଲେ। ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମନେ ପକାଅ। ପଞ୍ଚାନନ କାକା କ'ଣ ବା କାହାକୁ ଡାକିଲେ? ଏ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପଞ୍ଚାନନ କାକା କାହାକୁ ଡାକିଲେ? ଏଇଟା କହିଦେବେ ପିଲାମାନେ, ବାକି 2ଟା ନିଜେ ଗାଥାରେ ଉତ୍ତର କରିନି। ପଞ୍ଚାନନ କାକା କାଞ୍ଚନକୁ ଡାକିଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ନେଇକି, ଏମିତି ମଜା ଟିକେ ଗପ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।